Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa innakathu lanamun aina qadu manani samina kathu naqadu nalikane ngrusak sapa si alladzina ahadtum aymanahum ing pira-pira perjanjiane alladzina ahadtum kufar mawathiqahum tegese pira-pira perjanjiane si alladzina ahadtum min ba'di ahdihim ing dalam sause janjine alladzina ahadtum wa ta'anu lan wis nyacat sapa si alladzina ahadtum fi dinikum ing dalam agama sira kabeh. Mulane nek wonten tiyang nyacat agama maka nek tiyang niku tiyang muslim maka bisa pada titik tertentu menjadi murtad kufur. Kalau kemudian yang mencacat orang kafir, maka bisa mereka kemudian menjadi musuh orang Islam. Wa ta'anu lan padha nyacat sapa si alladzina ahadtum fi dinikum ing dalam agama sira kabeh ay abu tegese nyacat sapa alladzina ahadtum hu ing din. Nek ana ngono ya apa nek ngedep waqatilu mongko merangono sapa sira kabeh a'immatal kufri ing pira-pira pemimpine pemimpine kufur airu asa tegese pira-pira pemimpine kufur fihi iku ing dalem lafal a'immatal kufri wa adh-dhahiri utawi nyelehaken isim zahir diselehno maudhi al-mudmari ing dalam panggonane isim dhamir. Mestine kalau uslubnya uslub biasa-biasa saja niku boten faqatilu a'immatal kufri tapi faqatiluhum. Apa? Nek uslubnya susunnya biasa-biasa saja itu faqatiluhum. Boten faqatul a'immatal kufri. Iki jenenge wad'udz napa? Wad'udz zahir maudhi'al napa? Mudmar. Innahum la aiman niku wonten nuktah tentang balaghah wonten tujuan wonten faedah. Jenenge zahir ya menampakkan. Ya nek menampakkan tujuannya zahir itu untuk apa? Isim zahir satu memperjelas. Posisinya memperjelas atau taubih untuk meleh-melehno, mempermalukan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji kan, maka perangilah mereka dengan perangilah pemimpin. Siji banget. Aimana innahum sa'tamani napa niku alladzina ahadtum iku la aimana iku ora ono napa niku pira-pira janji ai uhudatu kesi pira-pira janji lahum katu aimatal kufri wa fi qiraatin dan ing dalam suci qiraat bil kasri kelawan dadi kenapa kelawan kasroi hamzah mboten la aimana tapi ono qiraah la imana tidak ada iman tapi nek Quran kita Quran Hafiz an Asim la aimana lahum la'allahum supayun alladzina kafaru alladzina ahadtum takufar yantahuna padha nglereni sapa alladzina ahadtum nglereni anil kufri sangka kufur ala elenten ala bo iyo ala tuqatiluna qauman nakasu okay. Ala li tahdidi krana monggo maknane bo iyo ya monggo oh ono sing maknane apa kok ora gitu walat haddo itu apa menggugah okay. Alam bo iyo tuqatiluna merangi sapa sira kabeh kauman ing kaum nakasu aina qadu kang wis ngrusak sapa kaum aimanum ai uhudum tegese ing pira-pira janjine kaum wa hammulan wis nejo sapa si kaum isine ya kufar Quraisy
bi ikhrajir rasuli kelawan ngetokaken rasul ngetokno mim Makkah ta sangka Makkah lamma tasyawaru sikira ari kalane musyawarah sapa kauman fihi indalam napa niku indalam ikhrajur rasul fihi indalam ikhrajur rasul kon musyawarah bidarin nadwati indalam napa indalam umah nadwah indalam napa umah dari darun nadwah indalam darun nadwah napa wonten an-nadi tempat kumpul darun nadwah itu di rumah tempat kumpul ana sing arane pendopo isul hasil tempat kumpul. Itu terkenal darun nadwah teng cakete sofa. Wa hum bismillahirrahmanirrahim wa hum badaukum hale utawi napa kauman iku badaukum iku wis ngawiti sapa kauman kum ing sira kabeh bil kitali kelawan merangi awal maratin ing dalam kawitane perkara ambalan. Terus niki yang kemudian para ulama berselisih pendapat Nabi berperang itu sebagai orang yang defensif memulai atau defensif dia bertahan. Nabi itu memulai ofensif atau defensif dia bertahan. Beliau bertahan kemudian karena dia diserang dia melawan. Beliau melawan. Niki khilaf bainal ulama. Banyak pendapat juga orang yang mengatakan Kanjeng Nabi tidak ofensif tapi kok Kanjeng Nabi pernah datang di sebuah kaum? Ya, misalkan Kanjeng Nabi datang ke Bani Quraidah. Beliau tidak Bani Quraidah kemudian datang menyerang Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi itu ke Bani Quraidah. Apakah ofensif sebagian para ulama? Betul. Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril ketika perang Khandaq, perang Ahzab untuk kemudian pergi ke Bani Quraidah. Bahkan Kanjeng Nabi belum sempat istirahat menurut riwayat itu, bahkan mau meletakkan pedang sudah datang malaikat Jibril, kamu diperintahkan untuk ke Bani Quraidah. Bahkan saking kesusune Kanjeng Nabi dan sahabat saat itu sahabat belum sempat sholat asar, maka sahabat didhawuhi Kanjeng Nabi la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian semua sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya di tengah perjalanan pecah para sahabat, yang satu sholat tetap sholat sebagai perintahnya Kanjeng Nabi, tapi yang satu istihad. Kalau saya sholat di Bani Quraidah, sholat asar kita akan keluar dari waktunya. Akhirnya pecah. Yang situ sebagian ikut sholat di tengah jalan karena menjaga waktu agar tidak keluar. Yang satu mura'atul amri, menjaga perintah Kanjeng Nabi karena tadi Nabi mengatakan tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Ketika terjadi hal seperti itu, satu pun dua-duanya oleh Kanjeng Nabi tidak disalahkan. Loh, khilaf model ngeten niki sudut pandang model ngeten niki yang kemudian harus kita pertahankan. Ndak gampang nyalahno wong. Karena masing-masing asalkan sudut pandang ini terus yo ngena. Sudut pandang Homer itu halal, aku nek Homer terus sehat, wah itu sudut pandang tidak beres, paham ya? Sudut pandang yang kemudian memberiku diperbenarkan, ampun. Terus Kanjeng Nabi kenapa kok kemudian pergi ke Bani Quraidah? Apakah itu tidak ofensif? Tidak, karena yang memulai mereka. Karena apa? Mereka sebelum waktu perang Ahzab secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan orang Quraisy untuk menghabisi Nabi Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi tidak memulai, mereka yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La'allahu innahum la aymana lam la'allam ya ala tuqatiluna qauman nakatu wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala martin haitsu qatalu. Sekiranya merangi sapa qauman Khuza'ata ing qabilah Khuza'ah khulafa'akum kang dadi napa niku halif to kanca sira kabeh pira-pira kanca sira kabeh ma'aba napa niku bani ma'abani ba'abani Bakrin sartane napa bani sabane sartane kaum napa Bani Bakar. Jadi dulu pakai kha pakai hak nggih mboten jenengan kha napa hak sing leres hak, kalau ada tulisan kok salah.
Nek kok malah khalifah pengganti. Kalau halif niku halif orang yang kemudian teman, orang yang bersongkol, bersekutu niku halif. Nggih. Teng mriki kok pakai kok. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nggih. Terus senian niku ngeten, Khuza'ah itu kaum kafir. Bukan orang Islam. Tapi sudah menjadi tradisi di Arab. Siapa yang menyerang temannya golongan A maka menjadi, misalkan kula koncon BA. Kok ono wong nyerang A, walaupun A ini kafir, maka sama dengan memusuhi saya. Khuza'ah saat itu kafir, Qabilah masih belum masuk Islam, tapi menjadi khalif orang Islam, menjadi teman sekutu orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yamna'ukum an tuqatiluhum, mongko utawi apa iku yamna'ukum nyegah apa simakum ing sira kabeh an tuqatiluhum ing yen to merangi sapa sira kabeh hum ing kauman. Atakhshawnahum ana to wedi sapa sira kabeh hum ing kauman ay takhafunahum tegese wedi sapa sira kabeh hum ing kauman. Fallahu mongko utawi Allah iku ahaqqu luwih ngahai antaksyahu ing yen to wedi sapa sira kabeh ing Allah fi tarki kitalib ing dalam merangi ing dalam tinggal merangi kaum ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina wa wira mukmin qatiluhum merangono sapa sira kabeh hum ing napa niku kauman yu'adzibhum mongko nyiksa hum ing kauman sapa Allah maknane nyiksa ayyaqtulhum tegese mateni sapa Allah hum ing napa niku hum ing kauman pelewati apa sebab apa biaidikum kelawan tangan sira-sira tangan sira kabeh. Jadi Allah masih mengakui perbuatan kita. Mengakui perbuatan kita walaupun perbuatan kita semuanya itu bersumber dari Allah. Maka di dalam tauhid kita tidak mengenal dengan Qadariyah secara mutlak dan Jabariyah secara mutlak. Asy'ari Maturidi masih menjamakkan antara dua. Jadi tidak murni kemudian pekerjaan manusia itu kemudian Jabariyah Busir Pangeran AWD tidak punya usaha apa-apa, tapi juga tidak boleh kemudian Qadariyah Allah tidak punya peran apapun, semuanya adalah kita. Salah juga. Maka di sini menjamakkan antara Qadariyah dan Jabariyah. Buktinya Allah wa yukhzihim wa yu'adzibhumullah. Mengasih tapi biaidikum. Biaidikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhzihim lan ngino sapa Allahum ing kauman ayyudilluhum. Itu kesingino sapa Allahum ing kauman bil asri kalawan den boyong wal qahr lan den sereng. Wa yansurkum lan nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh alim ing atase kauman wa yashfi lan marasaken sapa Allah sudur qaumin ing pira-pira atine kaum sifate kaum mukminina kang mukmin kabeh mimma sangka barang nggih fu'il napa niku wa yashfi sudur qaumin mukminin cukup mimma nggih jenengan mimma no bima mim bak nggih bima kelawan barang fu'ila kang den lakoni apa si ma bihim kelawan napa niku bihim kelawan napa niku si kaum berarti hum utawi kaum mukminin iku Banu Khuza'ah ta iku Bani Khuza'ah. Lah niki teng mriki niki ada beda pendapat. Kula kan matur Khuza'ah kafir nggih. Teng mriki pancen ana dua pendapat. Ana sing ngarani Bani Khuza'ah saat ayat ini turun itu adalah muslim. Tapi sebelumnya Bani Khuza'ah itu kafir. Jadi walhasil biasalah ada khilaf teng mriki. Jadi ada keterangan teng mriki wa yu'khadhu min dzalika an-nu'minu idzaka. Dan diambil dari daun niki bahwa kaum Bani Khuza'ah adalah orang-orang iman ketika hal tersebut, ketika waktu tersebut. Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yudhib lan ngilangaken sapa Allah ghaidha qulubihim ing muringi biro-biro atine kaum anapa mauring kaumin mukminin aina napa niki quraba
tegese ing pira-pira napa niku ghaidha qulubihim tegese ing pira-pira kesusahane kulub wa yatuba lan yadna napa wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha lan napa niku wa yatubullahu lan paring tobat sapa Allah alaman ing atase wong yasha kang kersa sapa Allah ilal abir rujui kelawan bali ilal islami marang Islam contone ke Abi Sufyan kaya Abi Sufyan wallahu ta'ala Allah iku alimun iku mudanini hakimun tun hakim. Jadi nek ingin semerap Bani Khuza'ah itu kapan terjadinya? Perang orang kafir menyerang Bani Khuza'ah niku qabla fathi Makkah, jauh setelah perang Uhud. Terus ayat niki teng Taubah niki kadang-kadang nyeritakno perang Uhud, kadang-kadang nerangaken apa Fathu Makkah atau qabla fathi Makkah. Jadi perangi Khuza'ah niku qabla fathi Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama fanamanakan ka Abi Sufyan kaya Abi Sufyan. Wallahu ta'ala Allah iku alimun mudanini hakimun tur wicaksana. Am khasibtum an tutraku walamma wallahu ta'ala bisawab.